हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्टार्ट करछुवा विद्या स्टार्ट करेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. आम्हाला की एकादशीचे पावन दिवसाचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी टीमातर्फे पूर्वक स्वागत करता. आता मी मंगळाचरण सांगून आणि गीता महात्म्य सांगून आय सेशन आम्ही स्टार्ट करूया. मंगळाचरण सांगू कामगेलोटा सची विद्यापई माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद विद्या माताजी. हरे कृष्णा. आता मी गीता महात्म्य सांगूया. आदिशंकराचार्य विरचित गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीता कर्तव्य किम् अनैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिष्कृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिष्कृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. आजी जपाट ऑफ दिवच्या कामगेल उठासची हिस ग्रेस बुरिदा कृष्णदास प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी.
भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे हांव तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत करता. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सगळ्याक नमस्कार. आज आम्ही जपाबद्दल उलोवया. पहिले आम्ही गुरु आणि गौरांगालो आशीर्वाद घेऊन. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं विनितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. जपा म्हळ्यार हरिनाम घेत रावपाचे. हरिनाम परत परत घेतल्यार आम्ही देवाली सेवा करतात. तशेंच आम्ही आमगेल्या जीवात्माक प्रोटेक्ट करतात. कृष्णान भगवत गीता भितर सांगिल्लें आसा 4.11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः. जो जीव जो कोण म्हाका सरेंडर करता ताका हांव रिवार्ड दिता. सगळे हांव दाखयिल्ल्या मार्गाचेर चलतात. भक्त प्रल्हाद एक भक्त आशिल्लो. तो सदांच देवालें नांव घेतालो. पूण तागेलो बापूय हिरण्यकशिपू एक दुश्ट आशिल्लो. तो प्रल्हादाक खूब त्रास करतालो. विष्णू पुराणा भितर सांगिल्लें आसा की प्रल्हादाक खूब त्रास करताले. पिंजऱ्या भितर घालताले, बांदून दवरताले आणि ताका दोंगरा वयल्यान उडयल्ले. खूब त्रास दिले ताका. पूण तो एक भक्त आशिल्ल्यान सदांच देवालें नांव घेताल्यान ताका ताजो कांय परिणाम जालो ना. ताका देवान प्रोटेक्ट केलें. ताका प्रोटेक्शन आशिल्लें. अशें करून ताका हिरण्यकशिपून खूब त्रास दिले. कित्याक तो सदां देवालें नांव घेतालो आनी तें ताका आवडनाशिल्लें. तो देवालें नांव घेतालो म्हूण ताका प्रोटेक्शन आशिल्लें. एक फावटी खूब राग येवन आपूण इतले त्रास दिवन ताजो कांय परिणाम जायना म्हण ताणें तागेल्या लोकांक सांगलें कितका म्हळ्यार ताका बांदून घालात, बांदून दवरात आनी ताका समुद्रांत उडयात आनी ताजेर खूब माउंटन घालात म्हळ्यार तो जमनी तळाचेर पावूं दी आनी तो परत वयर येवपाक शकना अशें जावूं दी. हें आयकून प्रल्हादान पयली खेपेक देवाक उलो मारलो आनी ताका सांगलें, ताका आपयलो. हे त्रास पळोवन आयकून देव धांवन आयलो आनी प्रल्हादाक ताणें प्रोटेक्ट केलो. धांवन येवन ताणें प्रल्हादाक सगळ्या त्रासांतल्यान मुक्त केलो. आनी ताका केलो. प्रल्हादाक विचारलें ताणें तुका कितें जाय म्हण. प्रल्हादान ताका ताजे कडेन 2 वर मागले. आपल्याक तुगेलें नांव सदांच घेवत रावपाची शक्ती दी आनी आपल्या तुगे नांवाचो विसर येवपाना अशें हें कर. देवान ताका तथास्तु म्हणलें आनी
आणि दुसरं वर म्हळ्यार आपल्याला बापायन जे आपल्याला त्रास दिल्यात ताका ताजे बद्दल माफ कर. ताणे तुवें सांगिल्लें तें काय आयकल ना, ताजे खातीर तुवें ताका माफ करचें. तें बी ताणें देवान मान्य केलें. हाजो अर्थ असो म्हळ्यार देवालें नांव घेत जाल्यार देव केन्नाय येवन कोणाकय पावता. तशेंच सतत हरिनाम घेत रावल्यार ताजो खूब फायदो जाता. भागवत पुराणा भितर 6th कांटो भितर नारायण कवचम आसा. ते नारायण कवचम इंद्राचेर सोडिल्लें, इंद्राक प्रोटेक्ट करपाक. ताजें तें बी एक चांटिंगच आसा. चांटिंग म्हळ्यार जपूच आसा, हरिनाम जपूच आसा. ताजेन ताका इंद्राक प्रोटेक्शन मेळ्ळें. हरिनामा भितर खूब पावर आसा आनी तातूंत प्रोटेक्शन पावर ताजो खूब आसा. हरिनाम सतत घेतल्यार, हरे कृष्णाचो मंत्र सतत म्हळ्यार आमकां ताजो खूब फायदो जाता आनी आमगेलें प्रोटेक्शन बी जाता. ह्या 2 उदाहरणाचेर आमकां कळटा काय म्हळ्यार कितें म्हळ्यार देव केन्नाय कोणा येवन तागे नांव सतत जप करत गेल्यार, तागेली सेवा करत रावल्यार तागेल्या नांवाची तो येवन आमकां कसल्या कश्टांतल्यान मुक्त करता. आनी सतत हरिनाम घेतल्यार आमकां खुशी मेळटा, आनंद मेळटा. ताका लागून आमी सदांच हरिनामाचो जप करपाचो, महामंत्राचो जप करपाचो आनी ह्या जगांतल्या हातूंतल्यान कश्टांतल्यान मुक्त जावन आमी खुश रावपाचे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. महामंत्रा की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद प्रभूजी. सक्कड भक्तवृंदाल तर्फे हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. तुम्ही बारी चंद करून देवा नावाचे महत्व आमकां सांगून दिलें. धन्यवाद. कशें ते प्रल्हाद महाराजाल काणी मुलक कशी देवाल नाव ताका रक्षण केल्लें, नारायण कवचा ಬಗ್ಗೆ भागवतम भगवद्गीते श्लोक पुरे मारी चंद करून तुम्ही विस्तार जावन सांगले प्रभूजी. अनंतानंत धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता आमी सक्कड जन ओटूची एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र चॅन्टिंग करें. आमगे लुटा सती शुभा पै माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुमगेलोटी एक राउंड चॅन्टिंग करून एक दिव्य वातावरण सृष्टी केलं तुम्ही आमगेले पारायणांतू अनंत अनंत धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण आम सगळ्यांक तसं व्हॉट्सअप ग्रुप असं चॅन्टिंगाचे डेली चॅन्टिंगाचे व्हॉट्सअप ग्रुप असं कोण कोण ग्रुपान आमची तांनी ग्रुपा जॉईन जावं म्हणून हांव विनंती करता ग्रुपा असला आमी रेग्युलर जावन चॅन्ट करताची दिसा एक 10 मिनिट काण एक राउंड देवा नामस्मरण करचे सगळं साथ दिवस ग्रुपा जॉईन जायची म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण आता मी भगवद्गीते पारायण स्टार्ट करें एका अध्यायो अर्जुन विषाद योग संगु कमगेल उठासची 1 to 8 श्लोक सुकन्या नायक माताजी 9 to 16 श्लोक आशा हेगड़े माताजी 17 to 24 श्लोक धन्या आचार्य 25 to 32 श्लोक आर्या आचार्य 33 to 40 श्लोक अचला आचार्य 41 to 46 श्लोक श्यामला कामत माताजी हरे कृष्णा सुकन्या नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत हरे कृष्ण स्टार्ट करता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भगवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते तप्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चे शङ्खं धत्वं प्रतापवान् तत शङ्काश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहस्रेवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततशेतेर्युक्ते महते स्कन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण
प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुच्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव वस्थिता युद्धे प्रणांस्तप्त्वा धनानि च आचार्य पितरं पुत्रा स्थितैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा ऐतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य राष्ट्रान् का प्रीतिः जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखेन स्याम माधव यद्यपेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्ताभिः निवर्तितम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना वस्तुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलाज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः
दोषे रहिते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्यादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रे रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्के रथोऽवस्थ उपाविशत् विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद नाम योगो प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सक्कड माताजीनं चढवान बारी चंदकोन रिसाइट केल्या. सुकन्या नायक माताजी त्यांनी नवे जाऊन शिकून अत्र रिसाइट करता सची अनंतानंत धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी येवका तुम्ही आशा हेगडे माताजी आणि रेग्युलर रिसाइटर गेल्या प्रति एकादशी येवका माताजी. धन्य आचार्य आर्य आचार्य अचल आचार्य प्रति एकादशी येताची चंदकोन रिसाइट करताची. आज आम्ही पळयला मालगड बहिणी धाकली बहिणी कशी सपोर्ट करतस म्हणून खुशी दिसता प्रति वेळे येवकामा. अशी शमला कामात माताजी तुम्ही आमक सक्कड जण एक इन्स्पिरेशन तुम्ही प्रति एकादशी प्रति सुबोधिनी सेशन अंतु उमेदीन तुम रिसाइट करू येताची. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्यायू डॉक्टर सी वी कामत आणि तांगेल टीम असाम गेलोटो शुभ माताजी त्यांनी लीड करताची. हरे कृष्ण माताजी. नाव अनाउन्स करूत. हरे कृष्ण. डॉक्टर सी वी कामत आणि टीम. म्यूट अरसतानी म्यूट अरसची आता ऐकतवा वय हरे ऐकत कृष्ण. माताजी. ओके विठ्ठल दासन ट्रॅव्हल आशिल्लीं तिनी शुभा 1 to 6 पुष्पा जेपै 7 to 12 पुष्पा किणी and रामनाथ किणी मम 13 to 18 मैथिली नायक 19 to 24 नवनीत हेगडे 25 to 30 अरुणा आणि गोपाल 31 to 36 किशोर भवजी 37 to 42 ज्योत्स्ना वन्नी 43 to 48 तृप्ति 49 to 54 रामनाथ प्रभु 55 to 60 विनय गौरी 61 to 66 संध्या कामत 67 to 72. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजष्टुमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मा स्म कर्म पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्नान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दात्रराष्ट्राः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममात्मनुद्याध्यक्षोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नीमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां सतिष्ठस्व भारत। यं हि न व्यक्त अन्तेयते पुरुषं पुरुषर्षप समदुःखसुखं वीरं सोमामृत्वय कल्पते। हरे कृष्ण। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते ततः उभयोरपि दृष्टोऽन्त तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्ये येन सर्वमिदे ततं विनाशमस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यश्च भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानेनं वेति हन्तारं यस्कैनं मन्यते हतम् उभायुतायुन विजयनितो नयं हन्ति न हन्यते। न जायते मृत्यते वा कदाचिन् नाये भूत्वा भवितवा न भूय अजो नित्य शाश्वतनो पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। न जायते मृत्यते वापि पिशाचिन् नयं कुतासिन्ना भाभुवः कसेत् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। अनोरहनियं महतो महीयम् आत्मस्य जन्तरो निहति योगोऽयम् तम् अक्रातो पश्यति विताशोको दाहतु प्रसादन् महिमानम् आत्मना। One minute. Okay. वेदा विनाशेन नित्यं
याएनम् अजम् अर्यवयम् कथं स पुरुषो पार्था कं गतयति हन्तिकम् वसामि जीर्णमि यथा वियः नवानि गृह्णति नारुपराणि तथा शरीराणि विदय जीर्णय अन्यानि संयति नवनिदहि समनिवर्के पुरुषो निमग्नो निशायासोऽसि मुहुमयमना जुस्तं यदपश्यति अनायमिषम् अस्या महिमनम् इति वितशोका नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावका न केनं क्लेद्यन्ति अपो न शोष्यति मरुतः अच्छिद्योऽयम् अदयोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव कः नित्य सर्वगतस्थाणुर् अकालोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नवनीत हेगड़े ओ सॉरी म्यूटर आशिल्लो सॉरी सॉरी जय जय श्री कृष्ण अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकारयोऽयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म कृतस्य च तस्मादे अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भारत अव्यक्ता मध्यनि भारत अव्यक्ता निन्दा नानैव तत्र का परिदेवनम् आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा ते त्वां वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा सर्वधर्मं स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादि युद्धश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छाय चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपामृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अतः चेत् त्वम् इमं धर्म्यां संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिते सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायितात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्ययसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं पवदन्त्यभिपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति दिवादिनः। हरे कृष्ण। कामात्मानः सर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां व्यवसायात्मिक बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञसदोच्यते दुःखेश्चनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूप
व्योमोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि प्रतिष्ठिता वर्तन्ते निराहारस्य केनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं निवर्तते यततो ह्यकौन्तेय पुरुषस्य इन्द्रियाणि प्रमाथि हरन्ति रसभावनः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सज्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मोनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावविमाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चन्तरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण डॉक्टर सी वी कामत आणि टीम सगळे जण भारी चंद कोण रिसाइड केलेलं असा अनंत अनंत धन्यवाद। अशी प्रति एकादशी योग तुम्ही सगळ्यां म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता तिन्ही अध्याय कर्मयोग सांगू कामगेलुटासची वैभवी नायक 1 to 8 श्लोक 9 to 17 श्लोक वेदांत नायक 18 to 26 श्लोक लीलापई माताजी 27 to 35 श्लोक विद्याकिणी माताजी 36 to 43 श्लोक वीणामल्य माताजी। हरे कृष्ण। वैभवी नायक स्टार्ट करे तಮ್ಮ। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः
कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन सत्यं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तस्य विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदि कर्मणः। हरे कृष्ण। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्पृष्टकामदुःख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः पदमवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदु न वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्नमवाप्नव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न का कुर्यां कर्म चेदसहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्था कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्
न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां शोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। आवृतैज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ। पापात्मं प्रजह्यै ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्युः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धिः परतस्तु सः। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सत्कड ನಾನು ಬಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ವೈಭವಿ ನಾಯಕ ವೇದಾಂತ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತಾಯಿ ಚರಡುವ ನಂಗಲ ಆನಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ತನ್ನ ಚರಡುವ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕರೆಸಿತ ಸಚಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಬಳಿ ಉಪಮನ ವಿನಂತಿ करता. ಲೀಲಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ, ವಿದ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ವೀಣಾಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತಾಚಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ರಿಸೈಟ್ ಕೆಲೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಅತ್ತ ಚಾರಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಂಗೆಲುಟ ಸಚಿ 1 to 8 ಶ್ಲೋಕ ವನಿತಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ, 9 to 16 ಶ್ಲೋಕ ಜಯಂತಿ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ, 17 to 24 ಶ್ಲೋಕ ಗಂಗಾ ಕುಡುವ ಮಾತಾಜಿ, 25 to 33 ಶ್ಲೋಕ ನರಸಿಂಹ ಕುಡುವ ಪ್ರಭುಜಿ, 34 to 42 ಶ್ಲೋಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಈಶ್ವರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವನಿತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ तुम स्टार्ट करे था. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवान् उवाच एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योगी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् मम पूर्वे पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन् तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गन् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्युतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरथः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संचितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यकुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यम याद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. संध्या ईश्वर माताजी. संध्या ईश्वर माताजी असच तुम्ही. गंगा का तुम्ही कंटिन्यू करताच वा तद्विधि प्रणिपातेन. हरे कृष्णा. कितले कंटिन्यू करता एंडते ओके. हरे कृष्ण. तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवेयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वे ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणै ज्ञानसञ्चिन्न संशयम्
आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रत्स्तैज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಟ್ ಜನನ್ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ. ವನಿತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅತ್ತಾಚಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. जयंती नायक माताजी अन्य तशीची प्रति एकादशी बारी चंद ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ करताची धन्यवाद माताजी. गंगा कुडबनी गंगा का आणि नरसिंह प्रभूजी आणि दोघजणे खुशी दिसत पळयताना पुढे अबुधाबी आशिल्लींची आता बेंगलोर साइडले जाल्यांची जलारी मधमध्ये येता असताची प्रति वळयो का गंगा का कुडुमम धन्यवाद धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता थोडी अनाउन्समेंट आसाची. आमगेले मंडे वेडनेसडे फ्रायडे भगवद्गीता एसिटी सुबोधिनी बेसिस सेशन कंटिन्यू जाता. प्रति सोमवार बुधवार भगवद्गीते रेसिटेशन आहे असं तुम्ही पुरे जणांनी पार्टिसिपेट करता सेशन अटेंड करता नाव विनंती करता. संडे बाल उत्सव क्लास असाची 9:30 क इंडिया टाइम गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स चलता असता. तेव्हा कोण कोणा चेडवा इंटरेस्ट असतं तुमगे फ्रेंड्स आले आमची गल चेडवांक रिलेटिव्स आले चेडवांक तुम्ही एनकरेज करता क्लासा जॉइन जेवच्या म्हणून विनंती करता. तशी 4th मार्चाक फाल्याक वैदिक हिरोइन सीरीज चलता असं 7:30 इंडिया टाइमाक टॉपिक सची माता आणि विष्णुप्रिय देवी अंगेल बगी उल्लोचक आमगेल उठासची हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी सक्कट जणांनी सेशन आपल्याला अटेंड करता म्हणून विनंती करता. तशी 9th मार्चाक थर्सडे वैष्णव भजन संध्या असं ते दुसरं गौर पौर्णिमा गौरांग महाप्रभूल्या ग्लोरिफिकेशन असं ते दुसरं सक्कट जणांना भजन संध्याक पार्टिसिपेट करता येवका म्हणून विनंती करता ऐकूच्या येवका म्हणून विनंती करता. तशीच नेक्स्ट एकादशी 18th मार्च संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं अशीच सक्कट जणांना मुखार नाव देऊन पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू विद्या पै माताजी. विद्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद ಭಾರತ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಪುರಾಜನನ फर्स्ट चैप्टर देखो ना 4th चैप्टर तनक भारी चंद को पुराजन रिसाइट केले तो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आता मी 5 श्लोकावच्या 5 श्लोक कर्म संन्यास योग या सांगू येतसची 1 to 8 अर्जुन राव 19 to 16 आशुतोष राव 17 to 23 कनिका भट्ट 24 to 29 वैष्णवी माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन राव. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तद्बुद्ध्यस्तत् आत्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि सबं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्ये स्थितः न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विज्येत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः भायस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योऽन्तः सुखोऽन्तर आरामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याञ्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञता तपसां सर्वलोकमहेश्वरं शुरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगानां पंचमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरी बोल. भारीचंद कोण सांगलं? अर्जुनराव आणि आशुतोषराव, तुम्ही भारीचंद कोण सांगली दबा अशी प्रतीक एकादशी आहे या म्हणजे कोण घेता तशीची आजी. हरी बोल कनिका. आज कसं ना कनिकाला हॅपी बर्थडे. हा तर तुझ्या हॅपी बर्थडे मी आज करूया जयत्वे एकादशी आज. हा तशीची हॅपी बर्थडे देवा तुका तुका हा छान विद्याबुद्धी घेऊन आम्ही म्हणताश नव आम्ही लंबनी आमचं साथ असतात तसे आशीर्वाद करता छान विद्याबुद्धी देऊन आरोग्य देऊन अश्वंत कोण ओढ कोण दे पण कृष्णाला मागून घेतात आम्ही पुराज ओके. तशी कृष्णा भक्ती अशी आम्ही निमगून घेताची. ओके आता मी 3 पहिले हरे कृष्ण महामंत्र सांग्या मॅ पुराजन ना. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. पण कनिका गोंडी तुका पुराजनालो कितले जन्माल गडे असायच की पुराजन तुका राजा आशीर्वाद केल पुराजन. ओके हॅपी बर्थडे देवा. अशीच प्रती येऊ का कळवा. हरे कृष्ण देवा अशी प्रति एकादशी येऊन तू पारायण कर का चांद कर का. ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ओके आता मी संचाध्यायावच्या ज्ञान योगाक हे सांगू येत असची 1 to 8 हेमापै माताजी, 9 to 16 स्फूर्तिपै माताजी, 17 to 24 सुनीता मल्ल्या माताजी, 25 to 32 जयंती नायक माताजी, 33 to 40 आशा नायक माताजी and 41 to 47 सुपर्णा भट माताजी. जयंती 25 to 32 जयंती प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. हेमापै माताजी तुम्ही सुरू करायची. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्याय ध्यान योग. श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहु योगं तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षर्मुनेर्योगं
कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्चते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ तत उच्यते उद्धरेत् अरेतात्मन आत्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्म अनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानोपमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टा आत्मकाञ्चनः। हरे कृष्णा। दूरमित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्रं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्तैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्येनासिकाग्रं स्वं विशशानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽसि न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनेतयि चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तन् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगसंज्ञितं सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं नियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे शनै शनैरुपरमे
ध्यात्मीरहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो विश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्णा भट माताजी. भारी छंद कोण सांगितलं. अशी प्रति एकादशी योग म्हणून हांव तुमगेर निमून घेता. सुपर्णा भट माताजी, आशा नायक माताजी, जयंती प्रभू माताजी आणि सुनीता मल्ल्या माताजी आणि रिसेंटली पुरा जॉईन जालेली भगवत पुराण कोंकणी टीमाक. बट तान प्रति एकादशीक चुक्कन अशी येतस पारायण करच्याक. सो तुमको पुरा जनक पुरा 4 सुनीता मल्ल्या माताजी, जयंती प्रभू माताजी, आशा नायक माता, सुपर्ण बारी चंद कोण एकदम स्पष्ट रिचार्ज बारी चंद कोण म्हणजे तुमगेला अशी हांव निमगून घेता. प्रति एकादशी तुम्ही येवका म्हणून हांव तुमगेला निमगून विनंती करून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशेंच हेमापै माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. हेमापै माताजी तुमकां सांगता म्हणना तुम्ही प्रति एकादशी प्रति एक सेशन तुम्ही अटेंड जाताजी अशी प्रति एकादशी येवका म्हण निमून घेतात. तसेच स्फूर्ती पै माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून गेले प्रार्थना करून घेता. हरे कृष्ण. आता मी 7 अध्यायावरच्या 7 अध्यायू ज्ञान विज्ञान योग ह्या फुल चॅप्टर मायामल्ल्या माताजी सो हांनी कोऑर्डिनेट करता सची. हरे कृष्णा माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. 7th chapter ज्ञान विज्ञान योग वाजू कहता असते 1 to 6 स्वाति महले माताजी, 7 to 12 कमला वसंत माताजी, 13 to 18 सदानंद महले प्रभुजी, 19 to 24 माया मल्ल्या माताजी, 25 to 30 सुमित्रा महले माताजी. स्वाति महले माताजी संगीत. Over to Swati Malya Hare Mataji. Krishna. हरे कृष्ण. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्रीभगवानुवाच मया शक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः. यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्यां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वनन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परं. जीवभूतां महाभावो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगतः
प्रभव प्रलयस्तदा मत्त परन्तरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। मत्त परमतं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्नु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नृषु पुण्यो गन्थ प्रतिध्वान् च तेजस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं ते मयि। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरि ओम। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरज्ञानाः प्रबध्यन्तेन देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च तत् कामान् मय्यैव विवितान् तान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान्नेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मा बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ये ते ब्रह्म त्वद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत्तिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। स्वाति महाले माताजी, कमला वसंत माताजी, सदानंद महाले प्रभूजी, सुमित्रा महाले माताजी भारी चंद करून डिसाइड केलेलं असा सर्वांक धन्यवाद अनंत अनंत धन्यवाद अशीची सर्व एकादशी योका म्हणा विनंती करून घेता आणि भगवत पुराण कोंकणीक बी हांव अनंत अनंत धन्यवाद सांगते असा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माया माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमको मस्त धन्यवाद दिता। तशीच प्रति एकादशी याची तुम्ही टीम घेऊन आमकां आतां लायक जाता कोऑर्डिनेटर्स वाढता आसाची रियली आमकां कसं नाही काम ना बशी मात्र काम होतं पुरा काम तुम्ही करताचे पुरा जन मस्त कोऑर्डिनेटर्स आसाची तशीची तुमगेला निमून घेता अशी तुम्ही मस्त जन याची तुमगेल्या रिलेटिव्स सारखं तुमगेल्या फ्रेंड्स सारखं तशी आपण घेऊन याची करून पारायण करायची म्हणून आम्ही घेता मस्त मस्त धन्यवाद माया माताजी। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट अट्ट अध्यायो अक्षर ब्रह्म योग ह्या चॅप्टर 8th आणि 9th ह्या 2 चॅप्टर प्रतिभा नाईक माताजी हांनी कोऑर्डिनेट करता आसाची। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण। आज 8 आणि 9 अध्याय प्रतिभा नायक टीम हांका वाचन केले अवकाश मेळ्ळेलो आसा। अशी वादित क्रम आसाची 1 ರಿಂದ 4 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 5 ರಿಂದ 8 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ, 9 ರಿಂದ 12 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್, 13 ರಿಂದ 16 ನಮ್ರತಾ ಪೈ, 17 ರಿಂದ 20 ಕವಿತಾ ಪೈ, 21 ರಿಂದ 24 ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಭಟ್, 25 ರಿಂದ 28 ಶಾಂತಿ ಪೈ। 9 ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರಿಂದ 4 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 5 ರಿಂದ 8 ಕಿರಣ್ ಪೈ, 9 ರಿಂದ 12 ವಿನಯಾ ಪೈ, 13 ರಿಂದ 16 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 17 ರಿಂದ 20 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 17 ರಿಂದ 24 ರಾಜಶ್ರೀ ಪೈ, 25 ರಿಂದ 28 ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ್, 29 ರಿಂದ 31 ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕ್, 30 ರಿಂದ 34 ಗಾಯತ್ರಿ ನಾಯಕ್। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। हरे कृष्ण। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मा। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभोग्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसज्जितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाशादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवार्थः देहे देहं रतां वर।
अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरे कृष्ण। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रसक्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव गुरोर्मध्ये प्राणामवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यज्जतयो वीतरागाः यद्दिश्यन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि नित्युत्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणं आस्थितो योगधारम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्ता देहोरात्रविदो जगः अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्यासरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशापाता प्रभवत्याहरागमे परस्तास्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परपात भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावर्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः
योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया याप्त्यानावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ श्री नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन्नसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञाता मोक्षसे शुभः। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधाना पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थिता। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्नश्च स्मृतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुभूत् सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात्। हरे कृष्ण। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन अशक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वा परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशमोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसा राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमरत्नीरहं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः
वैद्यं पवित्र ओंकारः रक्षमा यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सूरत् प्रभव प्रलयं स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्य मुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमकां भूतपाप यजुरे यज्ञरिष्ट्वा सर्गतिं प्रापयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यानि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीरे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतं कामकामा लभन्ते अनन्यां चिन्तयो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्दिते। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मुत्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्या सम्यक् व्यवस्थितो हि स क्षिप्रभवति धर्मात्मा श्वसञ्चाति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हरे कृष्ण। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। आईचे भगवद्गीता वाचनांतू 8 आणि 9 अध्याय प्रतिभानायक टीम अंक संख्येक दिल्लेले अवकाश दिल्लेल्याक प्रतिभानायक टीम दुखून मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा नायक माताजी तुमका तुमगे पुराठी मन भारी चंद 8 आणि 9 चॅप्टर भारी चंद कोण लयबद्धारी भारी चंद रागार कोण सांगला तुमको भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता। अशी प्रति एकादशी का तुम्ही प्रयोग का म्हण हाव निमून घ्या तुम्ही लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। नेक्स्ट आता मी 10 चॅप्टर आवच्या
विभूति योग या सांगू येतं असची 1 to 8 राजेश महाले प्रभुजी, 9 to 16 रचना शर्मा माताजी, 17 to 25 गौरी भट्ट माताजी, 26 to 34 कमलाक्ष पै प्रभुजी, 35 to 42 विद्या पै माताजी। हरे कृष्णा। राजेश महाले प्रभुजी। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दम शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतद्विधाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथां मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमाम् नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदा तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतत् ऋतुं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मा विभूतयः भूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषिचु स्वभावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः षण्मतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्य मध्यम च भूतनामन्त एव च आदित्यानाम् अहम् विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहम् शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेजो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोदनां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानिना अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महिषीणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवशमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधु प्रजनश्च स्मामि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्ताश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहम् जुषणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मणां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कविनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमुदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन मिष्टाभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ದಂಚಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪುರಾಜನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೂನ್ ವಜ್ಜಿಲ राजेश महाले प्रभुजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येवका म्हणणे म्हणून येता। रचना शर्मा माताजी तुमकां तो मस्त मस्त धन्यवाद। ते सान बाब भागे म्हणून बाबाजी मस्त नाही जाणू तो बसत ती आज कसं की ती गेले मूड इतनी आता हम इमिटेट करू पडत माताजी ती बुक जी आहे ती बेबी लँग्वेज यार कसं की ब्लॅबर करतस तशी आमगेला म्हणजे असं बा कसं ने पुढे सांगताच नव्हते मुखार सांगतली चिक्के होड जातात। मस्त मस्त धन्यवाद रचना शर्मा तुमको मस्त मस्त धन्यवाद। अशी गौरी भट माताजी मस्त दिस नंतर तुमको पळयता असच आम्ही मध्ये एक तुम्ही ब्रेक घेतले आता वापस तुम्ही स्टार्ट केले तुमगेला वापस निमगून घेता असच आम्ही अशी प्रति एकादशी येऊन पारायण करता म्हणून तुमगेला निमगून घेता असं मस्त मस्त धन्यवाद गौरी भट माताजी तुमका। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आता मी 11 अध्याय वच्चा 11 अध्याय 12 अध्याय मंदाकिनी माताजी तंगे टीम येतस। हरे कृष्णा मंदाकिनी माताजी। हरे कृष्णा विद्यापति माताजी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आता अमलकी एकादशी प्रयुक्त भगवत पुराण कोंकणी टीमाचे भगवद्गीता पारायणक तुम सर्वांक हार्दिक हार्दिक स्वागत असं। आता फर्स्ट हांव 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन रिसाइट करू कोण कोण येत म्हणून सांगता। क्षमा शेणै 1 to 6, रश्मी नायक 7 to 11, मधुमती शेणै 12 to 17, गायत्री कामत 18 to 26, दीपा शेणै 27 to 35, नंदिता पै 36-37, पूर्णिमा शेणै 38 to 43, पूनम किणी 44 to 49, कल्पना राव 50 to 55। हरे कृष्णा। स्टार्ट करत माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इहैकष्टं जगत्कृष्णं पश्याद्या सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यात् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रानयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम्
दिव्यानेकोड्यतायुधम् माल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विहि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहासदश्री सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सः विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे बाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वं निर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानुलाकर्द्युतिः प्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुतोष्मत्पाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकलारं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दष्ट्रैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्त्राणि ते प्रमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु तन्द्रश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिव्यजलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि
सहस्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेघ्रसमानः समन्तात् लोकान् समुद्रान् मदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः पदपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं समृद्धं मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्तं जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्य ते जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयायेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि मृतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः कस्मच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपि यदि कर्त्रे अनन्तेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वमादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं ते कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशयसनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यद्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रत्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् प्रणम्य प्रणिध्याय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं। न वेदयत्यध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा पूर्वं घोरमिदृन्ममेदम्। व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं। दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः। अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृत्मनो मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सक्कर जणांनी 11th चॅप्टर भरती चंदकोन पठण केलेलं असं. क्षमा शणे माताजी जावं आणि गायत्री माताजी, दीपा शणे आणि पूर्णिमा शणे आणि त्यांनी रेग्युलरली भारी चंदको सांगताती आणि पूनम किणी आमगेले नवे मेंबर नवे जाऊन जॉइन जाले जाल्यारी फॅन्टास्टिक असतांगेले रेसिटेशन. आणि कल्पना शणे माताजी आणि मधुमती माताजी तांगेले मध्य वॉइस चेंज करका तशीच त्यांनी ते ऑडिओ कशी असती तशीच चेंज करून श्लोक डिफरंट ट्यून सांगला. बारी खुशी जाले. आणि नंदिता पै देवा चंद कोण सांगल देवा तुवे आणि ते टंग ट्विस्टर आशिल्ले 11th चॅप्टर जाल्यारी तुम्ही चंद कोण डिसाइड केला. खुशी जाले. धन्यवाद सकलांक. आता आम्ही 12 अध्याय भक्ती योगावच्या आता हे सांगू येता असती. समंश प्रभू त्यांनी 1 to 10 सांगता ती. गीता पै 11 to 15 सांगता ती आणि हांव सांगता 16 to 20. आता स्टार्ट करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः.
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव तदर्थमधि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर्तुं योगमाश्रितः सर्वकर्मफल श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् त्यागाचान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा समंच बाबू किती चंदकोन सांगले बाबा तुवें बरती चंदकोन स्पष्ट जावन सांगले ओके मागेले कशी चंदकोन सांगले देवा तुवें ओके गीता पै माताजी एज युजुअल तुम बरती चंदकोन सांगला आणि लास्ट म्हाका 11th चॅप्टर रश्मी नायक माताजी सांगू विसरले दिसता भारी चंदकोन सांगली माताजी तुम्ही धन्यवाद सर्वांक आणि आमगेले कंप्लीट फुल टीमा तुकोनो भगवत पुराण कोंकणी टीमाक हांव थँक्स सांगता धन्यवाद सांगता। हरे कृष्णा ओवर टू यू विद्या पै माताजी। हरे कृष्णा हरि बोल मंदाकिनी माताजी सुपर टीम तुमगेले नजर ना लगे भारी चंद कोण पुराजन एकदम लयबद्ध ताळ एकदम विदाउट मिस्टेक्स भारी चंद कोण एकदम प्रॅक्टिस करून आयला म्हणके रेडी मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद दिसता। हरे कृष्ण सो आता 13 अध्यायावच पुढे अनाउन्समेंट आसा हांव ते करता। सोमार बुधवार आणि शुक्रार भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी बेसिस आमगेले चलता आसा सो राजना तांतो येवका म्हण हांव निमगून घेता लायक स्पीकर येताची सेम आमी भगवद्गीता येता ताजी आमची केल्यानाची लायकून एक्सप्लेनेशन दिताची सो कोणा इंटरेस्ट आसा पुराय येयाची अर्थ जाता लायकून आमी भगवद्गीते श्लोका सांगताची ताजे अर्थ कसो न्ही म्हणून आमी वाजिताची बट जे कोणी दुसऱ्यान सांगल्यार एक्सप्लेनेशन लायकून
एक्सप्लेन कोण सांगणार आमकां लायक जाता सो पुराजन आयोग म्हण हांव निमगून घेता तशींच आयतारा बालोत्सव क्लासेस आसा 9:30 इंडिया टायमाक सो गजेंद्र मोक्षा प्रेयर चलता आसा सांचेरडू वाचल्यार तांणी पुराजना तातूंत जॉइन जावका म्हण हांव निमगून घेता तशींच 5 शनिवारा वेदिक हिरोइन्स सीरीज चलता आसा 7:30 इंडिया टायमात टॉपिक सचिमाता अंड विष्णुप्रिया देवी हंगेल बग्गे आमकां सांगून दिवचे येतसची मथुरा माता देवी माताजी सो हांणी भारी चंद कोण सांगून दिताची लायक स्पीकर हांणी पुराजनान हातूंत भाग घेवंक म्हण हांव तुमकां निमगून घेता तशींच 9 मार्चाक वैष्णव भजन आसा संध्या आसा सो त्या दीस गौर पूर्णिमा प्रयोजक हें केलां भजन दवरलां गौरांग प्रभूक ग्लोरिफाय करच्याक सो पुराजनान हातूंत भाग घेवंक म्हण हांव निमगून घेता तशेंच नेक्स्ट 8 मार्चाक पापमोचिनी एकादशी सो तशी संपूर्ण भगवद्गीता त्या दिसू पुराजनान तातूंत नांव दिवका म्हण हांव निमगून घेता हरे कृष्ण ओवर टू यू माया माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा विद्या माताजी धन्यवाद भारी चंद कोण तुम्ही अँकरिंग केलंय तुम्ही 10th चॅप्टर आहे तुम्ही गेलो चंद कोण म्हणला आम्ही रिक्वेस्ट केलेला का मस्त मस्त धन्यवाद आता आम्ही मुखारी 13 अध्याय 13 चॅप्टर आणि 14 चॅप्टर 13 चॅप्टर वच्चा रश्मी भट माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केला आणि 13 चॅप्टर आणि 14 चॅप्टर दोन्ही कोऑर्डिनेट केलेलं असतं क्षेत्र विभाग योग आणि गुणत्रय विभाग योग आणि आज बहुशः नाच दिसता सांगेल्या टीम आता कोण दिव्या किणी माताजी हांनी अँकरिंग करता तुमची ओवर टू यू दिव्या किणी माताजी हरे कृष्ण माताजी चॅप्टर 13 सांगच्या येता आसा ती रमा भट माताजी 1 to 9 उषा शानबाग माताजी 10 to 14 दिव्या किनी माताजी 15 to 19 राधिका आगुंबे माताजी 20 to 24 राधा पै माताजी 25 to 28 दिव्या शेणई माताजी 29 to 32 नंदिता कामत माताजी 33 to 35 ओवर टू यू रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करें तुम्ही म्यूटर असायच माताजी रमा भट माताजी म्यूटर असायची अनम्यूट करतावे माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण रमा भट माताजी म्यूट तुमगे म्यूटर अस अनम्यूट करतावे प्लीज चले अतः ओम श्री परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः चैतन्य विभाग योग अर्जुन उवाच एतद्ये प्रकृतिं पुरुषं चैव चैतन्यम् एव च एतद्विदितुम् इच्छामि ज्ञानं नेयं च केशव मायका तंगे नेट इश्यूज की म्हण मायका
मायका तांकां कोणाक जो मुखार सून सांगा मायका तांगे टीम लीडर राका. हरे कृष्णा कोणे फुडें म्हणटावे तुमगेल्यान तूं तुका न्हू हांव म्हणू माताजी उषा शानबा. म्हणत माताजी तुमगेले काही ते पळय स्टार्टिंग ने तिगेले स्टार्टिंग एकच म्हणची ने एक हरे कृष्णा श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यम् अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञर्यो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमतिर्विनिश्चितैः महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचर दल मिगेले कोण नेक्स्ट ती गेले असा 9 पर्यंत नंतर मी गेले माताजी 9 श्लोक ती 9 गेले पर्यंत म्हणले 9 पर्यंत म्हणले तुमगेला नेट ना आशिल्ले माताजी आयकपण आशिल्ले उर उर आडना कंटिन्यू करा परत आनी म्हणकावे मुकावेल हांव म्हणटा मेगेल म्हणटा मेगेल ओम परमात्मने नमः ऐकू येतोय ओम परमात्मा ऐकू येतं वय पांचा नंतर म्हणा त्रयोदशोऽध्यायः चैतन्य विभाग योग अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव चेतचैतन्यभि एव च एतद्विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव यत् तत्क्षेत्रं यच्चाध्यक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो तत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिर्भिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविध तुम्ही कंटिन्यू करा माताजी तांगेले वापस नेट गेले ओके माताजी ओके माताजी तुम्ही तावळ मळ्या पडते तुका मुखार शियात अडना इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदारतम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषान अनुदर्शनम असक्ति अनभिष्वंगः पुत्रधार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान् अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञान अर्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् अवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिम् मत्मरं ब्रह्म अनादिं परं ब्रह्म न सत् तत् असत् उच्यते सर्वथा पाणिपादं तत्सर्व शिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिं लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति हरे कृष्णा सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं
असक्तं सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभद्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः समसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजां गुणान् कारणं गुणसंयोस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यं एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। अन्ये त्वे मम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं प्रहीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स च पश्यति यथा भूतप्रभाव मेकस्तं पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सपद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थम् अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। चॅप्टर 13 रिसाइट केलेले सगळ्यांक धन्यवाद। आता चॅप्टर 14 रिसाइट करचा येतासाठी रमाभट माताजी 1 to 4, शैलापै माताजी 5 to 8, शुभापै माताजी 9 to 12,
Deepa Kamath Mataji 13 to 16, Shreyas Kamath 17 to 20, Shushma Kamath Mataji 21 to 24, Divyakini 25 to 27. Rama Bhatt Mataji network problem असकी म्हणून शैलाबाई माताजी तुम्ही 1 to 8 सांगतावा असावा ओम परमात्मने नमः. ऐकू येत नाही? हा. ओम परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्र विभाग योग. चतुर्दश उवाच. रमाभट माताजी 14 अध्याय. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव चेतशेत्नबि एव च. रमाभट माताजी हा 14 अध्याय म्हणाल 13 अध्याय झालं 14 अध्याय 14th चॅप्टर. वापस गेली तांगेल नेट शैलाबाई माताजी तुम्ही सांगतावा 1 to 8. ना मग प्रॅक्टिस ना हा मुकावेल मिगेल सांगता पण तुम्ही कोणी दुसरं सांगायची. माताजी हा शुभ पै सांगता. हा सांगा. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्त्वसत्त्वं माताजी निर्मलत्वात्. हा म्हणता मिगेल 5 नंबर. ओके माताजी सॉरी. हरे कृष्णा. सत्वं रजस्तमम् इति गुणाः प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाभावो देहे देहिनम् अव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. तमत्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारतः. हरे कृष्ण. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः स्पृहा. रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत्. तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते. तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्त्वातं जायते ज्ञानं
रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्राभिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युर्जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेता नदितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। हरे कृष्ण। मानापमानयो तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। चॅप्टर 14 रिसाइट केले सर्वांकय धन्यवाद। अशी पूरा एकादशी केळू तुम्ही रिसाइट करता म्हणून हरे कृष्ण। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। रश्मी भट माताजी का धन्यवाद मास्तर। तशीच दिव्या किणी माताजी तुम्ही लायक कोणाचे अँकरिंग केलं माताजी। हरे कृष्ण। सगळ्यांनी अशीच केदना येऊन रिसाइट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता। आता मी मुखार वचा 15th and 16th चॅप्टर कोऑर्डिनेट केलेलं सर राजेश्वरी राव माताजी आणि केदनाय तांगे टीम घेऊन येताची केदनाय पुराजन भारी लायक कर म्हणताची। ओवर टू यू माताजी राजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज एकादशी का 15 आणि 16 चॅप्टर संग अध्याय संवेचा त्यांची कासरगड असोकनो 15 ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 1-7 ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 8-13 ಉಷಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ 14 ಆರ್ಯ ಕಾಮತ್ ಭಕ್ತಿನ ಆರ್ಯ ಕಾಮತ್ ಶ್ಲೋಕ 15-20 ಮಾಲತಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ आणि चॅप्टर अध्याय 16 चे ಶ್ಲೋಕ 1-4 ರಾಜಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 5-8 ಮೇಘಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ 9-12 ಭಕ್ತಿನ್ ಮೈತ್ರಿ ರಾವ್ 13-16 ಪ್ರತಿಭಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 17-20 ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 21-24 ಅವಸಂಕಾಸ। हरे कृष्णा। ज्योति स्टार्ट करे आता ज्योति माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 15 पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्च च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं। हरे कृष्णा। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः हरे कृष्ण चुक्लिवे मालतक 15th नव चैप्टर 15th नव चैप्टर 15th वै ओ 15th सर्वस्य चाहं न वै सर्वस्य चाहं सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवित् एव चाहम्
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। आर्या गुड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु। की ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधाः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं धीरचाल चापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हरे कृष्ण। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण।
प्रतिभा इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। प्रतिभा सांग। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्णा। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर का मालता का म्यूट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णा परमस्तु। हरे कृष्णा। सगळ्यांके मस्त धन्यवाद। आर्या कामात आजी 15 अध्यायांचो एक श्लोक शिकून सांगला चरडाना ते देखून स्पेशल धन्यवाद आर्या कामताक। हरे कृष्णा।
आज आम्ही म्हणलांतो ಸ್ವಲ್ಪ मध्ये ಅಂತೂ ಚುಕ್ಲಾನಿ ರಾಜಕತೆರ देवा लागी क्षम मागतांची अपराध सहस्राणी क्रियंते हरनिशम मया तानी सर्वाणी मी देवा क्षमस्व पुरुषोत्तम देवा लागी क्षम मागतांची मुखार सोनशी चुक्याना तीर्थशी आम्ही श्रद्धे पळून घेतांची क्षम मागतांची तुमगे लागी की आमकां इतले एक आंगेक अवकाश दिला भागवत पुराण कोंकणी टीमान मस्त मस्त धन्यवाद तुम सगळ्यांक. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे बोल. तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. अशी टीम ಒಟ್ಟು कोर्स मेळा काय मस्त हे असता का प्रयत्न करका पडता. तुम्ही चंद करनो दोन चॅप्टर घेवन प्रति पट्टी चंद कोण कोऑर्डिनेट करताच माताजी. हरे लायक कोण प्रचिरडो दोन ಹೊಡ್ಡತೆ तुमगे टीम माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अशी केतना येव कमन हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मकार्य आम्ही 17 अध्यायावरच्या 17th चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग म्हणता येत असाची 1 to 7 आशालता प्रभू माताजी, 8 to 14 मुक्ता प्रभू माताजी, 15 to 21 गिरिजाराव माताजी, 22 to 28 कलावती अवधानी माताजी. ओवर टू यू आशालता प्रभू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषान्निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः. श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं ग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थन् तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानन् तेषां भेदमिमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्. विधिहीनं श्रेष्ठान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाग्मयं तप उच्यते. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरैतैत तपोमान समुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अपलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमान पूजार्थं
तपोदम्भेन चैव य क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैचलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मानो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्स्थापनार्थं वा तत्तामसमुद्याहुतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति सन्निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा च सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सगळ्यांनी भारी चंदुकन म्हणले आशालता प्रभू माताजी केन्ना येवन म्हणटा ती आमगेले हक्का नारायण चंदुकन लायकोन म्हणटाची। हरे कृष्णा माताजी। तशीच मुक्ता प्रभू हांनी रिसेंटली जॉईन केलेले जाल्यार रेग्युलरली जॉईन करत कोण रेग्युलरली म्हणटाची भारी चंदुकन म्हणटाची। मस्त धन्यवाद मुक्ता प्रभू तुका। तशीच गिरिजाराव माताजी केन्नाय तुम्ही येवन म्हणटा ती तशीच केन्नाय येवन म्हणका म्हणून तुमका विनंती करता। कलावती अवधानी माताजी आणि मस्त सिनियर डिवोटी केन्नाय आमगेल्यान तू रिसाइट करताची। मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा। आता लास्ट अध्याय 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग पंचायतसी 1 to 8 शांति शानभग माताजी, 9 to 16 शारदा शानभग माताजी, 17 to 24 शिशिर शानभग, 25 to 32 रश्मि शानभग, 33 to 40 प्रत्युषा किणी माताजी, 41 to 48 प्रिया किणी माताजी, 49 to 56 अश्विनी शानभग माताजी, 57 to 64 हीरा कामत माताजी, 65 to 71 हाव म्हणता, 72 to 78 भारती पे माताजी। ओवर टू यू शांति माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलं त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः
यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सत्कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेन मनुष्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं पृथग्विधं विविधाः पृथक्वेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैतेतस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यत्तद्विदमुदित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धेर्यस्य न लिप्यते अत्वापि तैमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म निग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च विधैव गुणप्रकृतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुताद्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यक्ष्यते अव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक् ज्ञानं तानामहं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवते तस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वात्मकल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्
विद्यते बहुलायासं तत्रासमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबन्धं स्वयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गमोहनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः तटो न प्रतिकोलतः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गुणस्तं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च वेत्ति बुद्धिर्ता पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिर्ता पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्ता पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिस्सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सर्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं
दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिकौ रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं तत्तं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्तत्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मुच्चित्तः सततं भव मुच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादारिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्काराहमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वानियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादपरां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं ज्ञाहादगुह्यतरं मया विमर्शैदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यमतं भूयः शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ओम हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः
इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिदेतश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसाद्यात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रश्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्कृत्य रूपमद्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् रश्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल. सगळ्यांनी लाईक करून म्हणले. शांती शानबाग माताजी रिसेंटली जॉईन केलेलं ज्याला रेग्युलर केन्नाय ताणी येऊन म्हणटास ताची लाईक करून म्हणटाची. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी केन्नाय म्हणटा तुम्ही तशीची. शरदी शानबाग, शिशीर शानबाग आणि रश्मी शानबाग आणि एका घरांत तकोन ओटो म्हणटा ती मस्त मस्त धन्यवाद. रश्मी माताजी तुमका चिरडू तुम्ही लायक करून संस्कार दिन लायक करून वैरेळा मस्त खुशी जाता. चलता फिरता भगवद्गीता योगा भगवद्गीता बुक हानी दोघे दोन फॅमिली खिणी फॅमिली आणि शानबाग फॅमिली मस्त खुशी जाता. केन्ना येऊन अशीची म्हणून आमकां एनकरेज तुम्ही करता म्हणून रिक्वेस्ट करता माताजी. हरे कृष्ण. तशीची रश्मी शानबाग आणि सॉरी प्रत्युषा केणी आणि प्रिया केणी हांकाय मस्त मस्त धन्यवाद. केन्नाय हानी बाजूचं कोण बुक पळयनातिले म्हणटाची मस्त धन्यवाद माताजी. केन्ना येऊन तुम्ही म्हणका. अश्विनी शानबाग माताजी धन्यवाद तुमका मस्त रायकोन मेळ्ळे. हिरा कामत माताजी तुमकाय मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तशीची भारती पै माताजी आणि बिझी आसाची गांव आसाची जाल्यार इथे करून डिसाइड करून मेळ्ळे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. केन्नाय तुम्ही म्हणका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. मायक एक्चुअली शरदी शानबाग लेट दिल्या रश्मिका ती गेले चॅप्टर सो पाप त्या निमित्त शिक्षण जायली. सॉरी शरदी गोंडी. नेक्स्ट टाइम प्लीज अशी जायना. ओके सॉरी सिस्टम लायक आसा. वेरी मा लेट जाऊन दिली तिका मायका. सॉरी रिअली सॉरी गोंडा. हरे कृष्ण. सगळ्यांकय आज डिसाइड केलेल्यांक तशीची अटेंड केलेल्या मस्त मस्त धन्यवाद. आयचे भगवद्गीता पारायण एकादशीचे हांगाचे आम्ही काय करूया विराम घेऊया. सखी साईड माताजी नाव दिसता ना मायका कुठे हरे कृष्ण. आम्ही हांगाची हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून
कैद करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. एक अनाउन्समेंट अशी हांव सांगपाक विसरले. विद्या माताजीन आणि भारतीबाई माताजीन ऑलरेडी सांगिल्लें आसा जाल्यार हांवें कशी लास्ट कोणे आयिल्ले आसता तरी तांकां सांगता. भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी सेशन्स सोमार बुधवार शुक्रार जाता आसा सकाळी अटेंड करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशी आयतारा बालोत्सव क्लासेस 9:30 गंट्याक इंडिया टाइम गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स शिकयता आसाची चिरडवान पुरा हाका अटेंड करता जॉइन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच 4th मार्च शनिवार वैदिक हिरोइन सिरीज चाल जाला 7:30 असते सेशन. हायची टॉपिक सची माता आणि विष्णुप्रिया देवी हिरोइन्स. एक्चुअली आम्ही मस्त हांतू पुरा माताजी सची पुरा माताजी सान ऐकूका अटेंड करता. फुडली पुरा आमगेल बायल मनशां एक्चुअली काही अशी हे नाशिल्ले कसले अशी आता आमकां पुरा नमना हे आसा सदवकाश आसा सकड आसा जाल्यार तांणी फुडली बायल मनशां कशी तांणी पुरा लायक करता आनी तांगेलें जीवन करताचे आदर्श जीवन करताचे म्हणून आमी शिकूं येता सकाळांनी अटेंड करता. आणि मस्त बायल मनशाले काणी आमकां गोतना तांगेलें नांव समेत आमी हें पुरा आयकून मस्त हें करता अशी म्हळ्यार लायक सेशन्स दवरता आसताची भागवत पुराण कोंकणी टीम. सो आमी पुरा तांकां सपोर्ट करता आनी आमी हातूंत मस्त शिकूं का म्हणून हांव विनंती करता. तशीच 9th मार्च गुरुवार वैष्णव भजन संध्या आसा ऑन द ओकेजन ऑफ गौर पूर्णिमा. भजन्स ग्लोरिफाईंग गौरांग प्रभुजी सकाळी अटेंड करता म्हणून विनंती करता. अशी नेक्स्ट एकादशी 18th मार्चाक येता पाप विमोचन एकादशी कोणाक डिसाइड करूं आसा तांणी नांव दिवेत. हरे कृष्ण. एंड करूया हांगाची. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री प्रभुपाद